Naunsa naman ning Matrix diri dapitan na traffic naman. Trapika diri oy. Di gyapon na mo makitaan. Ang gala dapat nagpark na lang diri ko sa likod. Na traffic naman noon ko diri. Ah diri arkilahon na lang nako ni diri nako i-park. Kinsa man ning parking lot diri. Dira na lang siguro nako i-park. Brother, dito ta sa dance party sa Larena. Oh, bantay nagbantay ko si Kihor Okay, na lechon na lechon bay, ready na lechon bay. Ipinga sa lechon oy. Ana gyud no. Ako picture ako brother, picture ako sa lechon Sige brother. Sige. Hello. Brother. Okay kayo, balance yung Matrix. Okay, welcome. Wala, balance kayo. Ay, mag-vlog na siya. Bless the food. Diri. Ito man dito kuman kung Thank you sa food. Okay, thank you sa Lord. Thank you for loving me from the bounty of Christ our Lord. Lang. Yo brothers and sister, naday ta karon sa Talingting. Gwapo kayo ang water. Turquoise kayang color Bless. Okay. What's up? Day and night, lagi na lang akong slow. One merienda kauna. We're jamming. I wanna jam it with you. Hello. Invited man ko. One week na ko diri pero last night na nako karon. Lakaw na ko. Hello. Yes. Ay, musta brother? Ako ra nagdala ko sakyan ng gikan Davao. Guys, viral na pud akong video guys na si Habibi sa akong tupad. Ako pakutana ni brother. Unsa man? Pakutana niyo pun shop no. Ngano wala man kami bantay sa wala na bayan ta meetings nag-robing magugwato. Kita ka to. Okay. Hi, thank you. Mamiesta tayo, last day ko dito sa Larena. Uy, uban pag yun ako, mga artista pag yun. Kaon daw. Mamansin malagi si Habibi. Ana sila, di daw mamansin si Habibi, di daw magpa-picture. Yan ang nagsabi. Sino nagsabi? Yo brothers and sisters, Siquijor. This will be the last hours here in the islands of Siquijor. So, bless and love sa inyo habay kaon mo permente para di mo ma-brother mga taga Siquijor. Salamat sa pag-welcome kay brother bay. Di na ko ma-brother kay gipakaon ko ninyo tama na pa ko'y balon. Gikan dire. Bless and love. Ampeng. Yo brother, I'm back in Mindanao. Bless and love. Plaridel, let's go. Davao City.